कोई कम्युनिस्ट वोट देना मेरे को कुछ करना नहीं। मैं तो जन्मजात गृहमंत्री को प्रधानमंत्री के सामने बोल देता हूँ, मुझे मानिक सरकार पसंद है किंतु उनका पार्टी सिस्टम मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मुझे मानिक सरकार पसंद है किंतु उनका पार्टी सिस्टम मुझे पसंद नहीं, क्योंकि त्रिपुरा को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों ने किया, निकुंभा बनाया बैठ बैठ के, काम करने नहीं दे लोगों को, काम करना है बस, इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। तो बाकी एनईसी का मीटिंग हुआ, अच्छा हुआ, पहली बार त्रिपुरा में इतना बड़ा मीटिंग हुई और ऐसा और भी मीटिंग होगा और उसी हिसाब से आपने को तैयारी करना चाहिए। और सेकंड लाइन के बारे में जो बोल रहा है, मुझे लगता है आपको इसको देखना चाहिए। না রে, রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করব। গয়নাগাটি কিছু হবে না রে। দিদিকে আর কত চাপ দেব বল? দিদি আমার জন্য অনেক কিছু করেছে। আর না রুমি, এই তোর সাথে পরে কথা বলছি, রাখছি। দেখ তো পছন্দ হয়েছে কিনা। চল ড্রেসিং টেবিলে চল। দিদি তুই পছন্দ হয়েছে? তুই নিজে বিয়ে করলি না, আমায় লেখাপড়া শেখালি, আজ বিয়ে দিচ্ছিস, মা বাবার কোনো অভাব রাখিসনি, আজ এভাবে সাজাচ্ছিস কেন? কোনো দিদি কি পারে না তার আদরের বোনের মা বাবা হতে? তোকে কি সুন্দর লাগছে। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে চলছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব। বিয়ের গয়নার প্যাকেজ মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে শুরু। প্রতি বিয়ের গয়নার প্যাকেজের মজুরিতে থাকছে 15% ডিসকাউন্ট এবং ফ্রি ইন্স্যুরেন্স। তাছাড়াও জ্যোতিষ বিষয়ক পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের শোরুমে থাকছেন হস্তরেখাবিদ প্রান্তর ভট্টাচার্য, জ্যোতিষশাস্ত্রী, কলকাতা। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য অগ্রিম নাম নথিভুক্ত করুন রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া।